Okay, so in this video kita akan pergi kepada 15.3 which is Coulomb's law. Okay, do you ever wonder kalau positif dengan positif, kan kita dah cakap sebelum ni yang dia akan repel to each other. If it is negative and negative, dia akan repel to each other. So like charges are going to repel each other. But then sekuat mana yang dia akan tertolak antara satu sama lain? Sekuat mana dan sejauh mana dia akan pergi? Okay, sekuat mana tu dia ada force dia ada daya yang menolak dia antara satu sama lain dengan charge A dan charge B. So we call it electric force. Okay, ni baru kita nak pergi kepada electric force. Later onwards kita akan pergi kepada electric field. Okay, so this is the formula of Coulomb's law, which is Fe. Okay, Fe is equals to K with the product of two charges, that is being modulus, which is kalau dia dari negatif dia akan jadi positif kalau kita moduluskan. Okay, and then is divided to the square of radius. Okay, so sekarang ni I repeat the diagram. Okay, charge positive and positive. We know that it will repel each other because of the like charges, right? Berdasarkan teori yang kita dah beritahu sebelum ni. Okay, let's say this is charge 1 and this is charge 2. So dia ada force yang tertentu yang membuatkan dia tertolak. Apa yang membuatkan dia tertolak? Dia ada daya dia. Okay, so daya dia, kiraan dia macam ni. Masukkan semua dia punya information dalam ni and then kita calculate, dapatlah Fe dia. Okay, so macam mana kita nak namakan force yang ni dengan force yang ni? Sebab ni force on charge 1, yang ni force on charge 2. So nama pun kita cakap force on charge 1. So the how we can name it is like this: force exerted by charge 2 on 1. So yang ni pula force exerted by charge 1 on 2. Okay, kepada diri dia sendiri tu letak nombor tu kat belakang. Okay, repeat force exerted by siapa on siapa. Okay, force exerted by siapa yang membuatkan charge yang nombor 2 ni pergi ke arah sini. So mestilah disebabkan oleh charge 1 ni. Disebabkan charge 1 ni mempunyai like charges with charge number 2 ni, dia akan menyebabkan charge number 2 ni akan repel, berlakunya repulsion, dan dia ada force dia yang menyebabkan berlaku repulsion tersebut. So we call this force is force that is exerted, yang disebabkan oleh charge number 1 ni kepada charge number 2 on 2. Okay, so F12 on ni letak belakang. Okay, yang ni pula repeat macam mana, how can we name that force? So yang ni pun kadang-kadang ada problem, orang tak faham macam mana nak name it. Sebab kadang-kadang soalan akan tanya find the force that is exerted by charge number 1 on charge number 2. So mana force tu? Contohnya dia tak tuliskan benda ni kan. So force yang mana satu yang dia nak? Sebab the important is the force is a vector quantity. This is a vector quantity. Okay, vector quantity. So bila kita cakap dia adalah vector quantity, so dia ada magnitude, dia ada direction. Magnitude is ukuran. Okay, ukuran macam
7 Newton or 7.5 Newton or 1.5, only 1.5 Newton, menyebabkan dia tertolak ke arah kanan macam tu. And then the direction is like kanan or kiri. Okay, if kanan dia positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Okay, bawah dengan kiri dia akan berlaku negatif. So the direction is very important in physics calculation because we want to know the directions. So kena ada sign that indicates the direction. So the sign is we are using negative and positive to indicate whether it is being upwards or downwards or left or being at the right side. Okay, so tadi kan kita cakap macam kalau soalan tu terus directly tanya force, find the force on charge 1 that is exerted by charge 2. So which force yang dia nak? The magnitude of the force is just the same actually. Okay, F12 ke F21 ke dia sama je. Kalau ni 1.5, ni pun 1.5. Okay, tapi the difference is just the direction. So the direction is very important sebab kita nak tahu dengan direction tu lah juga kita boleh tahu dia berlaku repulsion ke, dia berlaku attraction ke kalau maklumat sign of the charges tu dia tak beri. Macam dia tak beritahu pun tu positif ke negative charge ke. So kadang-kadang soalan dah diberi daya dia dengan dia punya direction dia, so kita boleh tahu bahawa tu kedua-dua charge tu berlakunya repulsion or attraction. So that is the function of direction lah. I repeat. Okay, so tadi ulang balik, kalau dia tanya force exerted by 1 on 2, or dia terbalikkan sikit, force, find the force on charge 2 that is exerted by charge 1. So which one does it mean? So yang ni lah force yang dia suruh cari, sebab this is the force that is being exerted by 1. Disebabkan charge 1 ni lah dia akan force dia pergi ke sini. Okay, force exerted by 1 on charge 2. Okay, so ni kita ulang bagi kefahaman ayat ni betul-betul supaya you can name the force very correctly and don't get confused kalau any question pun yang akan keluar. Kadang-kadang dia akan beri this kind of question, kadang-kadang dia beri F12. So F12, is it this way ke, force yang ni ke ataupun force yang ni? So kita kena tahu how it is being named. So bila kita tahu how it's being named, kita dapat differentkan sama ada maksud dia yang ni ataupun yang ni. Kalau yang nombor belakang ni pada charge dia. Okay, so F12 dekat sini lah. Okay, F12 ni F21. Kalau susah sangat ni 1, so F that is being exerted by 2 on 1. Okay, tu explanation sangat panjang untuk benda ni sebab tak nak korang getting confused with this simple kind of things. So rugilah kalau macam ni. Okay, before we go further, let me explain more about the formula, which is kita kena pastikan kita kena betul-betul pastikan yang electric force kita tu ada unit. So unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. If kita tak letak unit, and then our answer will be wrong. So this is the tips lah. And the Coulomb's law, dia adalah Coulomb constant. Coulomb constant ialah nilai constant, nilai yang tak berubah. So memang nilai dia 8.99 kali 10, 9, 10 to the power of 9. So just put in the formula. So takkan dia tulis panjang-panjang macam ni kan. So dia indicates kepada alphabet, which is K.
Coulomb's constant. And then the charges, pastikan ada modulus. So macam kalau although dia ni adalah negatif, so they attract to this place, and then this one, right? Kalau dia even dia negatif pun, dah letak negatif kat sini, tetap tak berubah sebab kita akan dapat positif juga. Okay, and then radius ni jangan lupa letak square kat situ sebab tu banyak yang confusion. Okay, so let us start with some examples. Okay, so example number 1. So this is the diagram for question number 1, and the question asks you to, okay, find force on Q1, cari daya pada Q1 yang dilakukan by Q2 and by Q3. So the first step dia, saya nak ajar dia kena lukis dulu. First step awal-awal ni kita buat pelan-pelan dulu. Kita buat charge yang dia nak tu, force pada charge yang dia nak, force on Q1. So negative Q1 2 microcoulomb dengan Q2 dulu. Microcoulomb. Okay, so dari sini force on Q1 by Q2, so nama dia adalah F21 because it is force that is exerted by charge 2 on charge 1. So positif dengan negatif dia akan attracted to each other. So negatif dia akan pergi, dia akan attract ke arah sini dengan positif tu, and then positif dia akan attract dengan negatif ke arah sini. Tapi kita tak nak tahu pasal force on Q2, so just erase the arrow on Q2, on charge Q2. So this is the force that we are asked to find, which is F21. So ini kita kena cari. Okay, and then don't forget to put the direction. Kalau kanan, positif. Okay, so sekarang ni kalau kita tutup tangan kita, okay, yang ni kita padam, yang ni kita bawa dia ke sini sikit lah sebab tak nampak kan. Okay, kalau between charge 1 and charge 3 pula, tadi charge 1 and charge 2, so force dia adalah yang warna orange ni. Okay, between charge 3 dengan 1, okay, ni charge 3, tengok tu salah, charge 3 dekat sini kan. Okay, charge 3 which is negative juga, so negative dengan negative, so kita use a different colors, which is the red one lah. Okay, negative dengan negative dia akan repel to each other, so when it is repel, it is going to this way, on the opposite direction, because it is not attracted, dia tak berminat pun dengan negative charge pada charge ketiga ni, so dia tak pergi ke arah charge 3 tu, so dia pergi ke arah opposite way, berlaku repulsion. Okay, so we name it as force exerted by charge 3 on 1. So find force on Q1 by Q3, dia nak juga F31. So kalau kita nak tengok sekali force that is exerted on force that is exerted by charge 1 on 3 juga, kita boleh tengok dia akan berlaku kat sini. So this is what we call as F13. Okay, tapi dia tak minta kan, soalan nak force on Q1 only. So sekarang ni, this is the diagram that we dapatlah daripada solution satu demi satu, ataupun just lukis je lah dekat sini. Ni akan attracted, so ni adalah
F21 positif. Ini dengan ni kita tutup tangan kita pada charge warna hijau tu, charge 2, and then dapat untuk charge 3 sebab kita nak fokus on satu demi satu. So again, don't forget about the direction. So this is negative. So what is the net force? Daya yang sebersih-bersihnya, sebetul-betulnya daya yang akan ke arah mana yang ke mana daya pada charge 1 akan pergi. Okay, faham tak? Macam okay, kalau next punya video kita akan ajar pasal two components, which is x-axis dengan y-axis, and then dia ada resultant force dia, daya yang bersih dia akan pergi ke sini akhirnya. So ni charge, contohnya charge 1, ni charge 2, ni charge 3. Charge 2 ni tarik charge 1 ni ke sini, charge 3 ni tarik ni ke sini. Macam orang lah, orang bila Aina tarik Ali ni ke sini, Aminah tarik Ali ni ke sini. So akhirnya Ali ni akan pergi ke arah mana? Ke arah sini. So this is the net force. Ke arah mana yang terakhir yang membuatkan Ali tu pergi. So daya sebersih-bersihnya ke arah mana? Ke arah sini. So maksud macam siapa lagi kuat ke ni dia kuat sikit, ni dia perlahan sikit. So ke arah sini dia pergi. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So tu hanyalah pembayang untuk kita fahamkan apa maksudnya net force, daya bersih tu. Okay. Sekarang ni the next step that we should do is next step is kita kena calculate satu demi satu lah. F31 berapa force untuk F31 ni, berapa force untuk F21 ni. Okay, magnitude dia. But then kan tadi kita cakap untuk kita cari the net force of F2 ni, let's say, so this is the symbol of net force. F2 punya net force adalah hasil tambah negatif F31 ni nama dia, hasil tambah ni dengan positif F21. Okay, net force memang kita akan tambah sebanyak mana pun daya pada dia. Okay, contohnya negatif kan, dia ada tarikan dekat sini, dia ada penolakan dekat sini, ada charge yang tarik dia lagi kat sini, ada charge yang tarik dia lagi kat sini, ada charge yang tolak dia perlahan sebab dia punya charge dia rendah, and then ada charge yang lagi tinggi tolakan dia pada charge 1 ni misalnya. So kita tambahkan semua penarikan, penolakan apa semua ni, ni contoh semuanya dalam x-axis je lah kita buat. Okay, kita buat dalam x-axis je sebab y-axis nanti kita akan belajar. So supaya kita tak confuse. So ada tarikan, ada yang rendah sikit, ada yang lagi tinggi tarikan apa semua. So kita campurkan semua, yang tertolak, yang tertarik, semua ni kita campur with the direction, including the direction which is negative, campur dengan positif, dapat berapa daya bersih dia. So that's why kita letaklah negatif tu dekat front. So sebab dia boleh juga kita tulis sebagai F21 plus F21 minus F31. Tapi macam nanti kita ingat macam net force ni memang kena tolak ke? Tak. Net force memang kena tambah semuanya. So dia sama juga maksudnya, positif F21 tambah dengan negatif F31. Positif negatif is negative. F21 minus F31. So the simple way nak kita nampak, tulislah macam ni, F21 minus F31. So nak kira F21, F31 ni based on the Coulomb's law yang kita dah belajar tadi lah, yang ni. Okay, Fe is equals to K with the product of two charge divide with
square of radius. So kita lebih baik tulis formula tersebut ataupun just tulis je terus. Ni make sure letaklah direction tu. Direction is based on the direction yang it goes lah. Okay, so positive K Q2 with Q1 F21 divide by radius dia FQ2 charge 2 dengan charge 1. Charge 2 dengan charge 1 berapa? 20 cm. So remember, dia punya radius, unit dia, SI unit dia adalah in meter. So you need to convert 20 cm to meter. So it will be 0.2. Okay, so this is the radius. Just tulis dia dulu. Awal-awal ni beginner tulis je dahulu semuanya. 3 Q1. So kita dah tulis formula tu semua. Pastikan yang ni adalah pada dalam meter. Ni kalau kita dah pro nanti tak payahlah tulis satu-satu macam ni. So tulis je in bracket apa semua tu 3 micro kali dengan 2 micro, sebab dalam modulus confirm negatif tu akan jadi positif. Okay, so yang ni jangan careless. So this is between the charge 3 and charge 1. Charge 3 and charge 1. Charge 3 and charge 1. So radius between the charge 3 and 1 is 60 centimeter, which is 0.6 square. Okay, so don't get confused about that. And the answer that you will get is 1.1487 Newton. Okay, so dekat sini bila kita calculate yang ni, kita dapat dia 1.3485 Newton tolak dengan 0.1998. So the answer will be positive kan. So bila positif, maksudnya kesudahan force dia akan pergi adalah ke arah positive way. So this is the net F. What is this? Find force on Q1. F1. Ni F1 Tengok cari F pada charge 1 tu. So ni adalah magnitude dia 1.1487 Newton. Okay, kesudahannya dia akan pergi ke arah kanan, sebab in the answer kita dapat positif. Okay, kalau kita nak tengok lagi satu bukti dia, kita tengok charge force pada charge between 2 and 1 kita dapat 1.3485 kan. 2 1 1.3485. Ini pula 0.1998. So bila orang yang bertenaga besar, bertenaga banyak dengan orang yang bertenaga sikit je, mesti dia akan tertarik ke sini kan. 1.34 dengan 0.19, mana lagi tinggi daya. So mestilah daya ni lagi tinggi, lagilah kuat tertarik ke sana. Sebab itulah net force dia, sebab itulah net force, which is the daya bersih, sebesih-bersihnya, dia akan akhirnya kesudahan dia pergi ke arah kanan. So inilah cara bagaimana kita nak cari the net force. Okay, the next question, dalam example yang sama, ialah dia suruh cari find F2. So maksud find F2 tu maksud net force pada charge 2 lah, Q2 ni, pada charge 2. Okay, disebab dia sama je. So kita terus lukis dekat sini lah, dekat rajah tu sendiri.
Okey, mula-mula kita tutup tangan kita pada charge 3. Jangan tengok charge 3 dulu. Okey, kita tengok charge 1 ni dengan charge 2. Kita sekarang ni nak cari find F2. So maksudnya it is between the net force of F2, dia akan ada between F12 dengan F32. Force exerted by 1 on charge 2 and force exerted by charge 3 on 2. So you get F2 later onwards. Okay, so kita tengok positif dengan negatif, charge 1 and charge 2, dia akan attracted to each other. So charge 2 ni dia akan tertarik ke arah sini sebab dia attracted to the negative charge from charge 1. Okay, so untuk force on charge 1 tu tak payahlah buat, walaupun kita tahu dia akan pergi ke arah sini juga, attracted to charge 2, tapi tak payah buat sebab kita nak tahu find F2. And then same goes to charge 3 and charge 2. Charge 2 will be attracted to this way because of the different charge on charge 3. Okay, which is negative and positive, they will attracted to each other. So how can we name it? This is the force that is exerted by charge 3 on charge 2, and this is the force that is exerted by charge 1 on 2. Okay, so same way, same solutions. Okay, so sekarang ni untuk kita cari what we call the net force of charge, the net force on charge 2 ni, F2. So this is positive, don't forget about the direction, it's positive, and this is negative. So the net force is the total summations of both force yang that is yang memainkan peranan pada charge tu. Okay, dia hasil campur kepada dua-dua kesemua kesemua charge pada charge tersebut. Faham tak? Okay, so maksudnya kita hasil tambah negatif F12 campur dengan positif F32. So buat je lah F32 tolak F12, and blah 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 with the same solution as the previous one. Don't forget masukkan constant, Coulomb constant tu dengan betul, 8.99 kali 10 to the power of 9 with the modulus. So the negative charge, the negative magnitude of the charge will be positive sebab kita dah moduluskan dia, and then radius tu kena squarekan dia, and you will get this one. Okay, kita akan dapat negative 0.6745 to the left because of the negative, it's about kecil tolak besar, and then ataupun kita tulis negative x as is. Okay, kita check F12 ialah sebanyak 1.3485, sini pula sebanyak 0.674. So bila kita tengok positive direction ni lebih besar daripada negative direction, and then akhirnya negative direction ni yang lebih kuat, so dia akan pergi ke arah sini. So itulah dia. So tadi F1 kita dapat 1.1487, F2 ni pula kita dapat negatif, ini positif kita dapat negatif 0.6745, and F3 nanti kalau cuba sendiri jawapan dia adalah negatif 0.475 Newton to the left lah. Okay, pada example number 2 pula, dia akan memainkan peranan kepada two components, which is x-axis and
also y axis. Okay, so the equation gives you two components with three charges, two positive charge and one negative charge. So the first charge, dia punya magnitude of charge is 6 times 10 to the power of negative 9, and then charge number 2 is negative 2 times 10 to the power of negative 9 coulomb, and the charge 3 is positive 5 times 10 to the power of negative 9 coulomb. Again, and then the equation asks you to find the components of force F23, which is the force that is being exerted by the charge number 2 on charge number 3. So which force does it mean by the question? So force that is being exerted by charge number 2. Okay, force that is being exerted by charge number 2 on 3. So disebabkan oleh charge 2 ni, charge 3 ni akan tertarik ke sini. So this is we name it as F23. This is the vector, okay? And then okay, look at the equations. It asks you to find for the components. So it means there is an x components and y components. But in this kind of cases, okay, in this kind of case, dia hanya berlaku x component only because it is really in a series diagram. Okay, negative ni dengan positive is really in a series. Can't you look at the dotted line there, which is it is very in line. Okay, it is very in a straight line together. Okay, so yang hanya berlaku hanyalah at x component only. So now we would like to find for the F23 at x component. Okay. So this is the formula of Coulomb's law, which is F23x that we are going to find out is equals to Coulomb's constant with the product of two modulus charges and square of radius, and K is equals to 8.99 times 10 to the power of 9. And then charge number 2 is negative 2 times 10 to the power of negative 9, but you just write it like positive because we have modulus 8, 10 negative 9. If the equation give you like micro, negative 2 micro, okay, pastikan jangan lupa pasal micro because micro is a value. Okay, it is a value, not a unit. And then times with charge number 3, 5 times 10 to the power of negative 9. And then radius, okay, the radius, which is the distance between the charge number 2 and the charge number 3, is 4 meter. It is already in SI unit, which is in meter, so you just put it on like this and blah 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 blah. You will get the answer as negative 5. Okay, before that, okay, look, it is being at the left side. Okay, if it is being at the left side, so don't forget it is a negative. Okay, negative, it indicates as a direction leftwards. Okay, so letak siap-siap bila kita tahu negatif, so letak siap-siap. Okay, negative 5.62 times 10 to the power of negative 9 Newton. Okay, so this is the value of F23 at component. Okay, so sekarang question number 2, find the components of force F13. So this is the force that is being exerted by charge number 1 on charge number 3. So bila positif dengan positif, dia akan berlaku repulsion, yang ni akan berlaku attraction,
and then this one will be berlaku repulsion. So dia akan nampak tak dotted line warna kelabu ni? So dia mesti ikut selari dengan dotted line So in this way, so we name it as force 1, 3. Okay, so again, look at the question. They ask you to find one by one components. Okay, so find the components x and also y components. Okay, so we can have a x component and also f13 x components and also f13 y components. Okay, yang tadi tu just in a straight line. Macam mana dia nak buat x dengan y? Tak boleh. X dengan y. Okay, yang ni sebab dia at the slant line, dia slanting macam tu. So dia ada wujudnya x dengan y component is exist. Okay. So before I forget, the question is actually already give you the angle between here. So the angle is 36.9 degree. Okay, kalau dia tak beri angle sekalipun, kita boleh buat cara at maths actually, using yang sin cos tan apa semua tu. Okay, dia dah bagi 3 kan, 4 meter, 3 meter, 5 meter, and then kita nak tahu yang dekat sini. Yang ni pun kita dah tahu ni 90 degree sebab this is a right angle triangle. So yang ni tak semestinya akan jadi 45 or what not kan. So what we will do is 90 degree kat sini sin punya what we call sin punya formula tu, which is sin 90 over 5 meter equals to, kita nak tahu apa ini kan, 3 equals to sin A yang kita nak tahu, sin A, and then blah 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 blah, you'll get the value of A and it is 36.9 degree. Okay, so back to the question. It asks you to find for the components. So we're gonna start it with component X. Okay, component X. Bila yang ni 36.9 degree, yang ni 36.9 degree, and then dia kan macam di opposite way tu akan ada angle yang sama kan. So dekat sini pun akan berlaku 36.9 degree. Okay. Kita kena ingat kalau F1 dekat X component, angle yang ada pada dekat situ, kita akan bagi dia cos 36.9 degree. And then kalau yang tak ada angle tu, kita bagi dia sin. Dia ada explanation dia satu persatu, tapi I am not going to explain it at here. So just find it at any reference book or whatnot. Dia akan beritahu benda tu. It is related to the Pythagoras theorem. Okay, tapi just ingat je lah on a simple way. Kalau yang ada komponen yang apa tu touch the angle tu, kita akan bagi dia cos. Kalau yang tak touch angle tu, kita bagi dia sin. And sin 36.9 degree. Okay, so yang ni masuk je macam biasa formula dia, which is kalau yang x axis dia pergi on this way, so dia adalah positive. This is positive and this is positive. Positive 8.99 times 10 to the power of 9 times 6 times 10 to the power of negative 9 times with 5 times 10 to the power of negative 9, and then
divided with 5 square, tapi kena kali dengan yang ni, darjah dia tu, cos 36.9 degree. And then the answer will be, you will get positive 8.64 times 10 to the power of negative 9 Newton. Don't forget about the unit. And then same goes to F13 at Y component. Okay, sama je, cuma dia sin 36.9. And the answer will be positive as well, which is positive 6.48 times 10 to the power of negative 9 Newton. Okay, this is for the component of F13 at X component and F13 at Y component. Okay, lepas tu soalan yang ketiga pula, dia cakap lah, find the magnitude and the direction for F3. So maksudnya dia nak force pada charge 3 ni, akhirnya bila dia dah ditarik oleh charge nombor 2, bila dia dah ditolak oleh charge nombor 1, akhirnya daya dia ke mana dia akan pergi dan berapakah ukuran, what is the really value of the magnitude, what is the magnitude value yang sebenarnya untuk charge number 3 ni. Okay, dia nak tahu direction and value of the force. Okay, so sebenarnya dia suruh step by step tau ni. Untuk soalan A dengan B adalah soalan yang sangat step by step. Okay, kenapa dia suruh cari komponen pada yang soalan B ni lah. Okay, dia suruh cari Y dengan X dia. Kenapa? Okay, sebenarnya kalau kita zoom kat sini kan, sebenarnya bila kita dah cari X dia, kita dah cari Y dia, kita akan dapat satu Pythagoras theorem. Okay, tengok yang rajah yang charge 3 tu Okay, so this is X component dia and this is Y component dia. Kita tahu positif dengan positif ni, dia akan charge nombor 3 ni akan tertolak ke sini. Okay, kita tahu benda ni, F13. Kita memang dah tahu dekat sini. Tapi macam mana kita nak tahu the value or the magnitude of force that is being exerted by charge number 1 ni on 3? Kita nak tahu apa value dia ni. So, untuk tahu value F13 tu, kita kena cari value of F13 at X component and F13 at Y component. Sebab kita dapat kali dengan cos 36.9 and bla 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 bla. Okay, sebab benda ni bila kita dah tahu benda ni akan ke sini, kita dah dapat komponen-komponen dia, kita dapatlah satu Pythagoras theorem. Okay, kita dapatlah satu Pythagoras theorem. Which is, yang ni adalah F13. Ni yang dia punya resultant dia. And then, this one adalah, salah pula Yang ni dah macam scalene triangle. Sekejap. Yeah. Okay, so this is the right angle triangle. Okay, so this is F13 yang resultant punya. Okay, so yang ni adalah F13X. Kalau kita tengok dia punya gambar tu. And then yang ni pula F13Y. Bila kita dah dapat value ni, so F13 is equals to F13X square plus F13
y square. Ini pun square. So yang ni nanti kita square rootkan dia. So dapatlah value of F13 sahaja. Kita dapatlah nanti apa value daya yang membuatkan hasil daripada penolakan, hasil daripada repulsion antara positive charge pada charge number 1 dengan charge number 3 ni, daya dia tertolak ke sini, berapa value dia. So inilah value dia. Okey, lepas tu tadi explanation kenapa sebenarnya soalan tu sibuk-sibuk nak tahu pasal X dengan Y komponen dia, suruh cari komponen-komponen pada F13 tu lah, F23 tu lah, walaupun tak wujud lah apa semua. Okey, tu kenapa nak cari komponen. Sekarang ni back to the question, the last question, which is it asks you to find for the F3, which is the really net force that is needed for charge number 3. Okay, so kita lukis balik kat sini bagi really clear. Okay, this is positive charge number 3. Okay, Q13. And then dia akan berlaku ada X komponen dekat sini, which is F13X. Kita tulis dia balik semua benda. Dia ada F13Y kat sini. And then disebabkan oleh charge nombor 2, dia akan tertarik juga ke sini, F23. So we put this as negative, and don't forget about the positive as well. Positive and positive, because the direction is very important. If that physics quantity tu adalah in vector quantity, which has magnitude and also direction, that is being indicated by the sign of positive or negative. Okay, so dekat sini kan yang the previous in example 1, if I'm not mistaken, dah jelaskan what is that mean by net force. Apa sebenarnya maksud net force tu? Bila dia tertarik ke sini, bila dia ditolak ke sini, bila dia ditarik juga ke sini, akhirnya dia akan pergi ke mana. Okay, so inilah tujuan yang kita nak cari. So kita tengok kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. Okay, ini kita namakanlah X supaya senang nampak. Okay, so X dengan X, yang ni dengan yang ni, akhirnya dia akan pergi ke sini ke dia akan pergi ke sini. So cara nak tahu dia, kita kena buat satu-satu. Y ni confirm lah dia akan pergi ke sini kan, sebab sini tak ada daya pun yang tarik dia ke bawah. Okay, so cara dia, we need to do a table. Okay, kita buatlah table dia satu persatu, which is kita nak find for the F3, and then adalah X dengan Y komponen dia, kita buat lebar-lebar. Okay, and then pada F3 yang kita nak cari tu, okay, F3 yang kita nak cari ni X komponen, ni Y komponen. So pada F3 yang kita nak cari ni, dia ada 3 komponen is exist. Okay, so nama dia adalah F23 that only occur at X component, and then F13, if I'm not mistaken, F13, just the orange one, right, berlaku pada X and also Y component. And then the last line, the last column and row is for what we call the net force for each of the components. Okay, so F3 ni kita namakan dia F23. F23 pada X component, F23 again, F23 pada X component ni negative 5.62 times 10 to the power negative 9 Newton. And then Y component doesn't exist. And then pada F13 at X component,
adalah positive 8.64 times 10 to the power of negative 9 Newton. Okay, and then pada y component is positive as well, which is 6.48 times 10 to the power of negative 9 Newton. Okay, so the net punya, okay, ni macam ni. Bila ni tertarik ke sini, bila ni tertolak ke sini, bila ni tertolak ke sini, bila ni tertarik ke sini, akhirnya dia akan pergi ke mana? So again, if you want to find for the net force, you need to add up everything. Okay, tak kira lah dia positif ke negatif, campur je semua. Okay, negative 5.62 times 10 to the power of negative 9, just plus it to 8.64 times 10 to the power of negative 9, and then you will get for the fx punya net bersih-bersihnya fx tu ialah positive 3.02 times 10 to the power negative 9 newtons. So maksudnya dia akan pergi ke arah sinilah, positif tu. Okay, so kita buat macam ni lah, macam dia akan pergi ke arah sini kan, akhirnya kan. Sini kita padam. Dan nanti kita akan nampak sebenar-benarnya macam mana ia akan berlaku. Okay, and then kalau kita tengok pula kan, F13x dengan F23x mana lagi kuat? 8.64 dengan 5.62. Of course 8.64 is much more stronger than the force at F23 at X component. So mestilah dia akan pergi at rightwards. Okay, sebab itulah logiknya jawapan kita dapat positive, which is indicates at the right side, positive 3.02 times 10 to the power of 9 newtons. And then continue to get for the at y components punya net force is of course 6.48 times 10 to the power negative 9 newtons, because 6.48 times 10 to the power negative 9 newton plus with 0, this means yang ni maksudnya 0 lah, 0 newtons, so it will get the same answer. So this is fx and this is fy, the net force punya. Okay, so sekarang ni the next step, as I said to you earlier, kan fx ni akhirnya akan pergi sini, and then fy confirm lah dia pergi sini. So of course if x pergi ke arah kanan, y pergi ke arah atas, so of course the resultant force is at between them. So ni akan berlakunya f3 akan pergi ke arah sini. So dia dah tertarik ke arah negatif charge 2 ni, dia dah ditolak ke sini. So akhirnya ke mana dia akan pergi? Dia akan pergi, memang betul-betul dia akan pergi ke sini. Sebab based on the component of X component of F13 ni, Y component ni, kita dah tolak ni, kita dah campur ni dengan ni, and then the net force dapat ni, and then ni tak ada daya tarikan kat bawah ni. Bila ni dengan ni, so kita akan dapat yang ni. Okay, again, if Y component kita kat sini, X component kita kat sini, okay, I will use a different color. Y component kat sini, X component kat sini, kita akan dapat sini. But if Y component kita kat sini, X component kita kat sini, kita akan dapat sini. So dia dekat tengah-tengah. Same goes to this one lah. Ni dengan ni dapat sini, ni dengan ni dapat sini. So yang ni the direction, kadang-kadang kita akan use the positive, negative. Kadang-kadang kita akan guna the direction of the compass as well, macam west of east, east of west, and whatnot lah. Ataupun we can also use the what we call the angle between them. Okay, macam okay, angle dia berapa, so kita tahulah
kita akan bagi angle. Memang angle tu diperlukan, angle, and also direction tu kita boleh guna negatif positif ataupun guna direction compass. Okay, macam yang ni adalah north, south, yang ni adalah east, west. So yang ni kita akan panggil north of east. Okay, yep. North of east. Tapi yang ni kita akan panggil dia, kalau ni ke sini, yang bahagian sini kita akan panggil dia east of north. Okay, so same goes to this one lah. Yang ni north of west, yang ni west of north. Okay, yang ni south. Okay, macam ni lah, south of west of south, and then sini pula east of south, macam tu lah. Okay, back to the equation. Dia nak minta F3. So macam mana kita nak dapat F3 ni? Kita dapat daripada Fy yang ni dengan Fx yang dah net punya, yang dah bersih. So dia adalah menggunakan Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem, which is fx square plus fy square. So fx ni adalah 3.02 times 10 to the power negative 9 square plus dengan 6.48 times 10 to the power negative 9 square, and what will you get is 7.15 times 10 to the power of negative 9. 7.15 times 10 to the power of negative 9 newtons. And then tu baru magnitude. And then how about the direction? The direction is kena cari angle dia, which is tan negative 1 y over x. So fy over fx lah, sebab kita nak dapatkan dekat x component. So always y axis over dengan x axis. If not, nanti kita dapat dekat sini kan. Okay, dekat sini kita akan selalu nak dapatkan angle pada x component. So kalau kita buat x divided by y, kita akan dapat sini. Kalau kita dah buat y over x, kita akan dapat sini. Okay, so just put everything macam biasa. So 6.48 times 10 to the power of negative 9 divided by 3.02 times 10 to the power of negative 9. Kalau positif, letak positif. Kalau negatif, letak negatif. Okay, better letak je. Okay, lepas tu jawapan dapat positif 65 degree. So kita bagi direction sebagai positif pun dah memadai, ataupun kadang-kadang confuse dekat calculator tu nak letak negatif ke, nak letak ke negatif positif tu. So yang tu sebenarnya indicates the direction. Tapi kalau confuse sangat nak letak, so tak payah letak. Bila tak payah letak, kena buat lagi satu punya cara nak tentukan direction, which is yang kita dapat based on this one. Kita dapat fy y dia dekat sini, kita buat positif y. Yang ni pun kita dapat positif x. So akhirnya resultants mesti dekat sini kan. So maksudnya positif x, positif y, kita dah buat y over x, so mesti dapat dekat x component. So then this is north, this is east, so north of east. So just like that, and you will get the answer correctly. So thank you. Tapi before that, kita pergi kepada example number 3 so that we can really master this chapter. So example number 3, the question tells you that
charge A and charge B are 3 meter apart. So directly when you already read the question, directly terus buat dia punya gambar raja. So charge A, charge B are 3 meter apart. So kita lukis elok-elok 3 meter apart. And charge A is 2 Coulomb, which is positive charge, positive 2 Coulomb. And charge B is positive as well, but positive 3 Coulomb. Charge C is located between them at a certain point, so we do not know a certain point, and falls on charge C. Kita tak tahu charge dia positif ke negatif juga, tapi dia bagi FC is equals to 0 Newton. How far from charge A is charge C? So dia nak minta jarak ni berapa. So we put an unknown. Okay. So sekarang ni dia bermain dengan X component only. There is no Y component in this question. So it is a little bit simple lah. Okay, so bila dia 0 Newton, dekat sini kita dah dapat clue dah. Tak kisahlah dia positif or dia adalah negatif charge. Okay, tak kisah benda tu. Tapi yang kita tahu, dia punya attraction pada charge C dengan A, mungkin dia akan pergi ke sini, dan nama dia FAC. Dan mungkinlah kalau kita buat ni negatif, dia akan tertarik ke sini FAC, dan sini FBC. So dia tertarik. So yang kita tahu, yang confirm clue dia adalah tarikan ataupun penolakan berada bertentangan. Okay, dia akan bertentangan. If let's say dia adalah positif, sama juga. Ni akan nama dia akan jadi FBC, dan yang nama ni juga akan bertukar kepada FAC. Dia tolak sini dapat ni, dia yang B ni tolak yang C ni dapat sini, so dia akan bertentangan juga. Clue dia memang akan bertentangan, sebab tu dapat 0. Kenapa? Okay, kalau tak kisahlah sign apa pun, kalau kita cakap dia dekat arah yang sama, okay, ni corner kita cakap ni FAC, yang ni FBC. Okay, kita buat panjang sikit lah. FBC. Kenapa tak boleh arah yang sama? Okay, kalau arah yang sama, this is positive, and this is also a positive direction. Positif dengan positif nak dapatkan net force, kita kena sum up, kita kena tambahkan semuanya. So dia akan jadi increasing. Value of the force of FC will be increasing, so it means dia bukan 0 Newton. So wrong. Kalau kita cakap FAC, dekat sini FBC pun dekat sini, it is totally wrong as well, because dia akan jadi negatif dengan negatif, dia akan jadi negative value, and number line is 0 Newton. Sini akan jadi increasing and sini akan jadi decreasing. This is the negative value and this is the positive value. So this is how it means. But the equations is already tell you that the value of FC is 0 Newton. So decreasing or increasing is neglected. Okay. So nak cari FC ni, kita tulis formula dia. Nak cari FC samalah dengan yang example number 1, which is kita nak cari the net force for charge C is ada dua charge yang memainkan peranan kepada charge C ni. So satu ditolak ke ditarik ke sana, satu ke kanan, satu ke kiri, ke manakah akhirnya dia akan pergi. So don't forget
again, don't forget about the direction. This is positive and this is negative. So kita sum up everything yang causes on charge C ni, FBC campur dengan positif FAC. Kenapa kita tulis macam ni? Sebab nak bagi nampak yang kalau nak cari net force ni bukan kecil tolak besar ke, besar tolak kecil ke apa ke, kita tulis je semua. So negatif ni campur dengan ni, ataupun simple way kita terus je lah FAC tolak FBC. So nak bagi faham kenapa macam tu. Okay, so just total up kalau net force. Okay, FAC. Kalau kita tengok kat sini, FC dia dah beritahu kan 0 Newton. Okay, so bila ni pindah ke sini, okay, again, sebelum tu yang kita dah buktikan tadi, dia akan berada bertentangan. Sebab bila dia akan macam, dia tak akan berkurang, dia tak akan bertambah. So dia akan tendensi untuk jadi 0 Newton, ataupun mungkin dia akan jadi 0 point something, 0.198 ke apa semua tu. Tapi lagi satu clue, selain daripada dia di arah yang bertentangan, FBC dengan FAC ni di arah bertentangan, mereka juga mempunyai value yang sama. Barulah bila yang tu dengan tu sama, dia tolak, so dapatlah jadi 0. End up kalau benda tu tak sama value, dia akan jadi bertambah atau berkurang juga. Okay, so dia akan jadi value yang sama. Ataupun kita buktikan pada formula ni, bila kita dah tahu dia akan jadi 0 Newton, and then bila kita dah tahu the direction, or maybe kita buat yang ni FAC, ataupun kalau yang ni, kalau dia what you call positive charge, kalau charge sini adalah positif, dia akan berlaku macam ni. Okay, tapi kalau negative charge, kalau C ni negative charge, dia akan jadi macam ni. Just terbalik je lah, FAC campur dengan negatif FBC. Ni adalah 0 Newton, FAC tolak FBC. End up bila ni pindah ke sini, dia akan jadi FAC bersama dengan FBC. Sebab itulah dia akan jadi 0. So ni sama je, FBC FAC sama je. Okay, so bila kita dapat macam ni, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak tahu direction. Macam ni kita nak tahu direction? Direction ni kita boleh dapat dia punya jawapan dia daripada formula of electric force at FBC, which is the electric force that is being exerted by charge B on charge C, and electric force that is being exerted by the charge A on C. So kita tulis formula dia satu persatu. K QB QC, which is S-spin modulus, and then R square K QA QC R square. So benda yang sama, end up ni akan jadi bahagi apa semua tu, bawa ke sana semua tu sama, kita tolak ke tepi. Kita tolak ke tepi. Okay. So sekarang ni QB dia, okay, jap, ni jangan pergi tolak pula R square dengan R square ni, sebab R square dia, yang ni adalah radius pada charge B dan C. Charge B dan C, radius dia, okay, distance dia lah, kita buat 3 tolak X lah, 3 tolak X square. Yang ni pula antara A dengan C adalah distance je X, kita buat. So R square equals R tu radius dia adalah X, so X square. So ni tak boleh tolak kan. QB dia berapa? Charge B 3 Coulomb. Okay, dia dah modulus, and then divided by 3 tolak X square
And then QA adalah 2 Coulomb positif. Memang dah modulus akan jadi positif. Bahagi dengan X square. Bla 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 bla. Make sure jangan tulis unit lah waktu tengah dalam working. Jalan working. Okay, bila macam tu bla bla bla, dapatlah X dia 1.35 meter. Okay, kita kena buat satu-satu andaian, assume sama ada positif atau negatif. Tapi sebenarnya positif ke negatif dapat sama je. Tapi clue dia nak dapatkan 0 Newton, arah dia kena bertentangan dan value dia mesti sama. Okay, so ni dah terbukti memang value dia sama bila arah bertentangan. Okay, macam mana kita nak dapatkan radius tu? Dapatkan daripada formula FBC equals to FAC. Kita expand, substitute, dapatlah apa yang kita nak. Maklumat yang kita, jawapan yang kita nak tu boleh dapat daripada formula, daripada maklumat yang kita dapat. Macam tu. Okay, thank you for this chapter.